मालदा से सिलीगुड़ी घर आते वक्त एक व्यक्ति अचानक लापता हो गया था। आखिरकार उस व्यक्ति का सुराग मुंबई में मिला। सिलीगुड़ी के 16 नंबर वार्ड अंतर्गत हाकिमपाड़ा के निवासी जय अधिकारी 24 दिसंबर की रात मालदा के सरायघाट ट्रेन में सवार होकर घर आने वाला था। हालांकि ट्रेन में चढ़ने से पहले व्यक्ति ने अचानक अपनी पत्नी को मैसेज किया कि मैं ट्रैप में फंस गया हूँ। इसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। घटना के बाद पांडे चौकी में शिकायत दर्ज कराई गई। बाद में उसके एक दोस्त ने उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इधर जब सरायघाट ट्रेन एनजेपी स्टेशन पहुंची तो परिवार के सदस्यों ने ट्रेन में उस व्यक्ति की तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। आखिरकार वो मुंबई में मिला है। फिलहाल उसे वापस लाने की कोशिश की जा रही है। इस विषय में 16 नंबर वार्ड के पार्षद सुजय घटक ने बताया कि 24 दिसंबर को उस व्यक्ति ने मैसेज भेजकर बताया कि वो ट्रैप में फंस गया है। इसके बाद पुलिस और जीआरपी को सूचना दी गई। कल उस व्यक्ति ने फोन पर बताया कि वो मुंबई में है, लेकिन ये व्यक्ति मालदा से मुंबई कैसे पहुंचा, फिलहाल इस पर रहस्य बना हुआ है। না, আজকে পাওয়া যায় না। গতকাল রাতে সেই ভদ্রলোক নিজেই ফোন করেছে। ও নাকি দাদার রেলওয়ে স্টেশনে আছে এবং সেখান থেকে তাকে আনার ব্যবস্থা করছে ওর পরিবারের লোক। হঠাৎ করে 25শে ডিসেম্বর আমরা সন্ধ্যেবেলায় জানতে পারি যে ও সরাইঘাটে উঠেছিল, উঠে আবার নেমে গেছে এবং ওখানে লেখা আছে যে আমি আসতে পারছি না, ট্র্যাপে পড়েছি। তো ট্র্যাপটা নিয়ে আমরা একটু টেনশনে ছিলাম, কি হচ্ছে কি না হচ্ছে। তার জন্য পুলিশকে বলা, পুলিশ খুব যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। তারপরে জিআরপিকে নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে জিআরপিও খুব সহযোগিতা করেছে এবং আলটিমেটলি আজকেই সকালবেলা মানে কোনো খারাপ কিছু ঘটছে না এটা সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি কনফার্ম হচ্ছিলাম আস্তে আস্তে যে এখানে এটা পাওয়া গেছে ওটা পাওয়া গেছে, এরকম কোনো ঘটনা নেই। তখনই জানা গেল কাল রাত্রিবেলা 1টার সময় ওনার মিসেস আমায় ফোন করে জানালো যে দাদা ও ফোন করেছিল এবং ও ভালো আছে, ও আজকে বা আগামীকালের মধ্যে বাড়ি ফিরে আসবে। না আসা অবধি তো আমরা বলতে পারছি না, দেখা কথা বলা অবধি এখনো জানা যাচ্ছে না। এখন আমরা চাইছি ও আগে বাড়ি ফিরে আসুক, ওর বাড়িতে ফিরে আসুক, ওর বাবা মার কাছে, ওর বাড়ির লোকের কাছে, মেয়েদের কাছে। তারপরে আমরা এগুলো নিয়ে সব নিশ্চয়ই আলোচনা করবো, কি হয়েছিল, কেমন করে হয়েছিল। কিন্তু এখন আমাদের কাছে প্রায়োরিটি হচ্ছে ওর বাড়ি ফিরে আসা। সবাই সব জানতো, পুলিশ জানতো, জিআরপি অনেক নিজেরা চেষ্টা করেছে, এখানকার পানি ট্যাঙ্কি ফাঁড়ি তারা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে, তারা এসকেলেট করেছে। সবাই, পুলিশ খুব ভালো, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খুব ভালো সহযোগিতা করেছে এবং আমরাও চেষ্টা করছি যে ও আগে বাড়ি ফিরে আসুক। তারপরে সবাইকে একটা ধন্যবাদ দেওয়া, দেখা করে কথা বলে। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today.